Oke guys, hari ini kita mau mancing di kedalaman sekitar ya 6 depa mungkin ya. Kita mancing ikan goropa standar halus. Oke, simak videonya guys. Straight guys, straight. Oke, straight. Oke, double straight guys, double straight. Anjir. Akhirnya aku double straight guys. Oke, straight guys. Strike lagi guys. Ini dia. Kita strike saja guys. Strike guys. Hari ini kita kerjanya strike saja guys, karena strike itu baik guys. Oke, strike lagi guys. Oke, strike lagi guys. Kerjaan strike aja guys kita. Aduh. Straight. Enak sekali. Straight aja guys. Asik. Straight lagi. Waduh. Ikan tato. Tato serangnya enak ini. Isinya seperti ayam. Coba cobain. Kerjanya strike saja ini guys. Straight. Straight. Ya straight guys. Hari ini kita. Straight. Aduh. Straight. Lot habis. Straight guys. Straight. Hari ini kerjaan kita hanya straight bro. Nggak ada kerjaan lain lagi. Straight. Daging ayam. Enak bro ikan itu.
Straight, straight, guys. Straight, straight, straight. Straight, straight, straight. Mantap, jangan dikasih kendor. Yang penting naik. Straight, 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 straight. Hey. Straight, 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 straight. Yo. Jangan kah. Straight, 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 straight. Kasih mati. Lihat siapa malas. Straight, 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 straight. Straight guys, straight. Kerjaan straight guys. Straight, 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 straight. Straight. Straight terus guys. Spot ini kedalaman sekitar 3 meter. Wajahnya straik ini. Bagaimana guys? Gol. Oke, straight lagi guys. Oke, straight lagi. Straight lagi guys. Straight, oke, straight. Mantap. Hari ini kita pancing goropa-goropa halus guys. Tapi kita double strike. Oke, lanjut. Straight lagi guys. Ikan goropa halus terus guys. Kita habisin. Ini yang dinamakan Raja Strike guys. Straight. Mantap. Oke, straight lagi guys. Goropa halus guys. Walaupun kecil-kecil guys, tapi kita strike bertubi-tubi ikan ini guys. Straight. Karena ini spotnya guys. Straight. Strike terus kita guys. Mancing di kedalaman 2 meter sampai 3 meter itu strike bertubi-tubi guys. Di atas karang. Straight.
Ya, isi lagi di box. Kasih full box. 12 Januari 2011. Deklarasi pemikiran. Dirilis aja nih guys, apa diambil guys? Namanya juga kita mancing kan kecil, ambil aja ya guys ya. Sama-sama perjuangkan. Oh, kabupaten. Ikan kuning itu biasa guys. Cerita mahasil. Madu hutu simaraba maena danguduku waktu